রমেশ প্রেম বিবাহ করে আর অনামিকাকে নিয়ে সোজা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতর থেকে প্রসাদ, সারদা আর চাকর রঙ্গা দেখে। এই মেয়েটা কে? তুমি বলেছিলে না বৌমা চাই, তাই নিয়ে এলাম। এই কথা শোনা মাত্রই প্রসাদ, সারদা আর রঙ্গা খুব আনন্দিত হয়ে ওঠে। রঙ্গা আনন্দিত হয়ে তাড়াতাড়ি করে ভেতরে যায় আর গঙ্গা জল এনে সারদার হাতে দেয়। সারদাও খুব উৎসাহিত হয়ে নিজের ছেলে বৌমাকে দেখে বলে, গ্রামবাসীদের, প্রতিবেশীদের খারাপ নজর থেকে যেন তোমাদের রক্ষা হয়, এরকমটা সে বলে। এগুলো নিয়ে গিয়ে বাগানে পুঁতে এসো। এভাবে সে রঙ্গাকে বলে। রঙ্গা সেখান থেকে চলে যায়। আচ্ছা বৌমা, ডান পা বাড়িয়ে ঘরে ঢোকো। এভাবে বলাতে আনন্দিত মন নিয়ে মুখে হাসি নিয়ে রমেশ আর অনামিকা ঘরে ঢোকে। তারপর তারা গিয়ে সোফায় বসে। বৌমা, কি নাম তোমার? অনামিকা মা। তুমি একলা এসেছো বৌমা? তোমার মা বাবা কোথায়? মা নেই, বাবা আমেরিকাতে থাকেন। উনি মেয়ের থেকে বেশি টাকাকে ভালোবাসেন, তাই ওখানেই থাকেন। বলতে বলতে তার চোখ দুটো ভিজে যায়। তা দেখে সারদা আর প্রসাদের মনে খুব মায়া হয়। দুঃখ পেও না বৌমা, আমি তোমার শাশুড়ি নই, আমি তোমার মা। আমাকে শ্বশুর মশাই ভেবো না, নিজের বাবাই ভাববে। এই ঘরে তুমি অনেক ভালোবাসাও পাবে। তবে মা, কত দূর লেখাপড়া করেছো? আমি ডাক্তারি পড়েছি মা। যদি আপনাদের অনুমতি থাকে তাহলে আমি এই গ্রামে একটা হাসপাতাল খুলে গরিবদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে চাই। কি বলেন আপনারা? তার এই কথা শুনে সারদা, প্রসাদ আর রঙ্গা ভীষণ আনন্দিত হয়। তারপর দুদিনের মধ্যেই সারদা সেই গ্রামে একটা নতুন হাসপাতাল খোলার সব বন্দোবস্ত করে নেয়। সেখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর ড্রাইভারও রাখা হয়। মহেশ, তুমি মাইক নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো আর গ্রামে ঘুরে ঘুরে বলো একটা নতুন হাসপাতাল খুলছে। আচ্ছা বেশ গিন্নিমা। তারপর মহেশ অটোতে একটা মাইক নিয়ে বসে সে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করে, শোনো শোনো, সারদা ম্যাডাম একটা নতুন হাসপাতাল খুলেছে, যেটা কাল থেকে শুরু হবে। সবাই আসুন। সেখানে সারদা ম্যাডামের বৌমা অনামিকা বিনামূল্যে আপনাদের চিকিৎসা করবে, আর তার সঙ্গে বিনামূল্যে ওষুধও দেবে। ছোট বড়, উঁচু নিচু এসবের ভেদভাব না করে সকলেই আসুন, সকলের চিকিৎসা হবে। এভাবে সে ঘোষণা করে। তার পরের দিন অনেক গ্রামবাসীরাই সেখানে উপস্থিত হয় দেখার জন্য। তারপর সারদাকে বসানো হয়। অনামিকা একটা স্টেথোস্কোপ নিয়ে সারদার পরীক্ষা করতে লাগে। মা, আপনি একদম পারফেক্ট আছেন। কার বউ সেটা আগে বলো। অনেক হলো বৌমা, বাইরে অনেক পেশেন্ট বসে আছে। আমি আর তোমার বাবা এবার বাড়ি যাই। ঠিক আছে মা। এমন বলে সারদা আর প্রসাদ সেখান থেকে চলে যায়। অনামিকা তারপর একের পর এক পেশেন্টসদের চিকিৎসা করতে লাগে। প্রয়োজন পড়লে সে তাদেরকে ওষুধও দেয় আর যাদের যেরকম নিয়ম পালন করা সেটা বুঝিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ করে একদিন অনামিকার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। অনামিকার একটা পা কেটে যায়। তারপর একদিন যখন রমেশ আর অনামিকা গভীর নিদ্রায় ছিল, তখন গোবিন্দ খুব চিন্তিত হয়ে সারদার বাড়িতে এসে দরজায় কড়া দেয়। সারদা দিদি, দরজা খোলো। ও ডাক্তার দিদি, তাড়াতাড়ি একটু দরজাটা খোলো। আমার মেয়ে জীবন মৃত্যুর পরিস্থিতিতে, দরজা খোলো। এভাবে সে চিৎকার করে। অনামিকার তাতে ঘুম ভেঙে যায়। রমেশও ঘুম থেকে উঠে পড়ে। সারদা, প্রসাদ, রমেশ তিনজনে গিয়ে দরজা খোলে। অনামিকাও লাঠির সাহায্যে সেখানে এসে দাঁড়ায়। দেখে গোবিন্দ খুব চিন্তিত অবস্থায়। ডাক্তার দিদিমণি, আমার মেয়েকে সাপে কেটেছে, একটু তাড়াতাড়ি চলো। সে কি কথা? হ্যাঁ গো, একটু কার্ডটা বের করো, আমি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে আসছি। আরে অনামিকা, গাড়িটা তো সার্ভিসিং এ গেছে, সেটা কালকে আসবে। আচ্ছা বেশ, তাহলে হসপিটাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সটাকে ডেকে নাও। ঠিক আছে অনামিকা, এখনই ডাকছি। এই বলে রমেশ হাসপাতালের জন্য বেরিয়ে যায়। অনামিকা ভেতরে চলে যায়। সারদা, প্রসাদ আর গোবিন্দ খুব চিন্তিত ছিল। ততক্ষণে রমেশ ফিরে আসে, তাও আবার খালি হাতে। অনামিকা কিন্তু এদিকে ফার্স্ট এড বক্স নিয়ে তৈরি হয়ে তার অপেক্ষায় ছিল। রাম, অ্যাম্বুলেন্সটা কই? অ্যাম্বুলেন্সের আগের চাকাটা পাঞ্চার হয়ে গেছে, আর তার কোনো স্টেপনিও নেই। আরে, এবারে আমি মেয়েটাকে কি করে বাঁচাবো? এরকমটা ভাবছিলই ততক্ষণে উঠোনে একটি গরুকে বাঁধা থাকতে দেখে। ঠিক তখনই অনামিকার মাথায় একটা খুব ভালো বুদ্ধি খাটে। সে গরুটিকে দেখে একটা ছড়ি দিয়ে ডাকে আর তাকে বলে, হে গোমাতা, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন। গোবিন্দর মেয়েকে সাপে কেটেছে, তার বাড়ি যাওয়ার জন্য আমার কাছে গাড়ি ঘোড়া নেই, তুমি আমাকে সেই পর্যন্ত নিয়ে চলো। এভাবে জিজ্ঞাসা করাতে গরুটিও মাথা নড়িয়ে হ্যাঁ বলে দেয়।
তারপর বেশি দেরি না করে অনামিকা গরুটির উপরে চেপে বসে পড়ে। গরুটিও তাড়াতাড়ি করে অনামিকাকে নিজের পিঠে বসিয়ে গোবিন্দর বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগে। ওদিকে সৌম্যা মুখ থেকে ফেনা বের করতে শুরু করে। অনামিকা তাড়াতাড়ি ওর পরীক্ষা করে, তারপর একটা ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দেয়। গোবিন্দ, ভয় পাওয়ার দরকার নেই, সোমার কিছু হয়নি, ও চোখ খুলবে, 2 দিন পরে ওকে তুমি স্কুল পাঠাতে পারো। এরকমটা বলে সে গরুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে যায়। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ডাক্তার অনামিকা ভালো বুদ্ধি খাটায়। সে স্মার্টলি গরুর ওপরে চেপে গিয়ে চিকিৎসাও করে আসে। তা দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হয়। এভাবেই দিন কাটতে লাগে। এবার ধীরে ধীরে অনামিকা সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন একদিন গর্ভবতী কল্যাণী নিজের শাশুড়ি মা সুরেখাকে নিয়ে তার কাছে আসে। বলো আমায়, কি সমস্যা? হ্যাঁ গো ডাক্তার দিদি, আমরা কি জানতে পারি যে পেটের ভেতরে যে সন্তান আছে সে ছেলে না মেয়ে? একটু দেখে বলো না, ছেলে না মেয়ে? ছেলে হলে রেখে দাও, আর মেয়ে হলে ওটাকে ফেলে দাও। লিঙ্গ বলা দণ্ডনীয় অপরাধ, এটা যদি আমি বলে দিই তাহলে আমি শাস্তিও পেতে পারি। আরে বাবা, যদি প্রয়োজন হয় তো টাকা নাও। তার এইরকম কথা শুনে অনামিকা বুঝতে পেরে যায় যে সুরেখাকে বোঝানো খুব কঠিন, তাই ভাবে তাকে সঠিক শিক্ষা দিতেই হবে। দেখুন, এখন হবে না, অনেক পেশেন্ট বসে আছে, একটু সময় লাগবে, আপনারা ততক্ষণ বাইরে গিয়ে বসুন গে। এরকমটা বলাতে সুরেখা কল্যাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাইরে চলে যায়। তারপর দেরি না করে অনামিকা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানায়। তারপর মহিলা পুলিশকর্মী সেখানে আসে। অনামিকা সুরেখা আর কল্যাণীকে নিজের চেম্বারে ডাকে। তারা দুজনে ভেতরে যায়। তারপর মহিলা পুলিশকর্মীকে দেখে সুরেখা খুব ভয় পেয়ে যায়। বৌমাকে নিয়ে বাড়ি যাবে না সোজা জেলে যাবে? মহিলা পুলিশকর্মীর এরকম কথা শুনে সুরেখা খুব ভয়ভীত হয়ে যায়। ম্যাডাম, আমি বাড়ি যাব। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাতে কি এসে যায়, দুজনেই সমান। বাড়িতে কল্যাণীর খেয়াল রাখবেন, এবার যান। এমনটা বলে অনামিকা তাদের দুজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। তারপর মহিলা পুলিশকর্মী আর অনামিকা হাসতে হাসতে হ্যান্ডশেক করে। আজ এই পর্যন্ত। নতুন গল্প নিয়ে আবার হাজির হব। नमस्कार। बहू अनामिका को सोफे पर बैठाया गया और सासू माँ शारदा अनामिका को खाना खिलाने लगी। उधर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बेडरूम में बैठी शारदा की बेटी शिरीषा बालों को झाड़ते हुए चिल्ला के कहने लगी, माँ माँ, कब तक ऐसे रुकना पड़ेगा? चिल्ला के कहती है। ये सुनकर, अरे माँ जी, आप जाइए, जाके शिरीषा के बाल बांधिए, नहीं तो हम दोनों के लिए कुछ ठीक नहीं होगा। अरे जा रही हूँ बहू, वो कहाँ जाएगी, घर पे ही तो रहेगी। इंजीनियरिंग फेल की है, घर पे बैठ के खाएगी जब तक खाना हजम ना हो, फिर दोस्तों के साथ घूम के बाहर से आएगी। पर पहले तो तुम हो। अभी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है ना माँ, मैं खा लूंगी। तुम क्या खाती हो बहू? हाल ही में जब डॉक्टर के पास गई तो कही कि तुम कमजोर हो। क्या कर रही है? जो आपके घर के वंश को देने जा रही है उसके साथ ऐसा कर रही है। इस तरह कहकर डांटने लगी वो मुझे। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को खिलाने लगती है। उधर शिरीषा चाहे कितना भी बुला ले, शारदा जा नहीं रही थी। इस वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है। सारे बाल को खुला छोड़ के वो अपने माँ को गुस्से से आकर कहने लगती है, अपनी बेटी को इस तरह से छोड़ के गर्भवती बहू को ज्यादा सम्मान दे रही हो ना? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। माँ होके तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मेरा ख्याल नहीं रखती हो, तो अब और कौन करेगा? ऐसा कहकर गुस्से से शारदा के हाथ से खाने का प्लेट लेके वो जमीन पे फेंक देती है। उस प्लेट से खाना छिटकते हुए सीधा जाके अनामिका के चेहरे पे गिरता है। शारदा ये देखकर गुस्से से कहने लगती है, तुम पागल हो गई हो क्या शिरीषा? हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ, ये देखकर कि आप अपनी खुद की बेटी से ज्यादा किसी बाहर की लड़की को प्यार कर रही हैं। ऐसा कहकर वो गर्भवती अनामिका की तरफ देखती है और उसके तरफ गुस्से से आगे बढ़ के जाती है। फिर उसके पास जाकर हाथ उठाती है मारने के लिए कि शारदा उसे रोक लेती है और वार्निंग देती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी माँ को अपने कब्जे में करके रखोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी और अपने भाई की दूसरी शादी करवाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो शारदा का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचती है और चली जाती है। ये सब देखकर अनामिका परेशान होकर रोते रोते अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर एक दिन गांव के अंत में 2 बड़े बड़े पेड़ के टहनी पर झूला टंगा हुआ था। वहाँ पे शिरीषा अपनी दोस्त सरला से मिलती है। बैठो, मैं तुम्हें झुलाती हूँ। आज झूलने का मेरा मन नहीं है, वैसे भी आज मेरे दिल में तकलीफ है। मुझे पता है ये तकलीफ की वजह तुम्हारी भाभी है, सच कहा ना? हाँ, अब वो गर्भवती है ना, इसीलिए माँ दिन भर उसी का ख्याल रखती है। माँ बस उसी को प्यार करती है, उसी के साथ समय बिताती है।
जो माँ पहले मुझे खिला दिया करती थी, अब वो जाके उसे खिला रही है। अगर ऐसा ही चलता रहे फिर तो तुम्हारी किस्मत में भी वही होगा जो हमारी दोस्त माधवी के साथ हुआ। इसीलिए तुम्हें सास बहू के बीच में आग लगानी होगी। सास बहू में लड़ाई होगी तभी जाके तुम इन दोनों को अलग कर पाओगी। ये तुमने अच्छी बात कही है। शाम को तुम एक बार घर आओ, कहो मैंने कहा था। उसके बाद तुम देखो सास बहू में कैसी आग लगती है। मेरी माँ बदल जाएगी और भाभी को तारे दिखाएगी। हाँ, इस तरह दोनों बातचीत करती है और मजे से झूले झूलती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। शाम के वक्त शारदा अपने पौधों पर पानी डाल रही होती है। तभी सरला और शिरीषा घर लौट आती है। आंटी, मुझे नहीं पता ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। बिना डरे कहो सरला। सारे गांव में मेरी माँ के बारे में चर्चा हो रही है जो भाभी ने कहा। पता नहीं उसने क्या कहा है। अब जाके मेरी माँ को भाभी का असली रंग का पता चला है। अरे क्या हुआ सरला? क्या कहा अनामिका ने? गांव वाले क्या सोच रहे हैं? वो कहती है आप उनकी नौकरानी है। आप जो प्यार दिखा रही है वो सब कुछ दिखावा है। वो जो कहती है आप वही सुनती हैं। और उसने क्या क्या कहा है? ये घर की वही मालकिन है। उनसे बिना पूछे बिना कुछ कहे उनकी सासू माँ भी कुछ नहीं करती। वो बड़ी ही बेवकूफ है। ऐसी बातें करती है आपके बारे में आंटी जी। दूसरों के मुंह से सुन के मुझे बुरा लगा। तब जाके ये बात मैंने शिरीषा को बताया। ये सब कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। बुरी बातों को सच मान लेना शारदा की कमजोरी थी। इसलिए सरला और शिरीषा ने जो कहा उसे सच लगने लगा। अब गर्भवती बहू पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी गर्भवती बहू से घर का काम काज, खाना पकाना सब कुछ करवाने लगती है। शिरीषा ये सब कुछ देख रही है। ये देखकर अनामिका सोचती है, तुम सासू माँ को मेरे खिलाफ कह के बदल दी हो। माँ जैसी दिल की सास अब सास जैसा मेरे साथ बर्ताव कर रही है। ठीक है, कभी ना कभी तो उन्हें सच समझ में आएगा ही। तब तक मैं ये सब संभाल लूंगी। इस तरह शारदा जो काम उसे देती थी वो जरूर करती थी। घर का कामकाज एक दिन खत्म हो चुका था। फिर शारदा जानबूझ के अचार का जार नीचे गिरा देती है और जोर से चिल्ला के कहने लगती है, अरे अनामिका, तुमने अचार का जार गिरा दिया है। ये नीचे पड़ा हुआ है और अभी तक तुमने साफ नहीं किया है। जल्दी आके साफ करो। इस तरह चिल्लाने पे अनामिका भाग के आती है किचन में। देखती है सासू माँ गुस्से से खड़ी है। फिर तुरंत पोछा लाकर जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करती है। थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन जब अनामिका नल के पास कपड़े धो रही होती है, अचानक से बारिश आ जाती है। तो बारिश देख के अनामिका घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था ना। बारिश हो रही है ना माँ जी। तो क्या हो गया? जाओ जाके कपड़े धो। अभी कैसे धो माँ जी? अपना मुंह बंद करो और जो कहा है वो करो। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका बारिश में जाकर ही कपड़े धोने लगती है। अब बाहर में बारिश हो रही थी, इसीलिए शारदा और शिरीषा गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खाने लगती है। इधर जोरों के तूफान और बिजली कड़कने की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मारने लगता है। इससे अनामिका परेशान हो जाती है। माँ जी, बिजली और गर्जन की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मार रहा है। बारिश रुकने के बाद मैं जाके सारे कपड़े धो दूंगी। तुम तो मालकिन हो, रानी हो। मैं ही तो इस घर की नौकरानी हूँ। ऐसा कौन कहा माँ जी? बैठो। अगर तुम यहाँ से उठी तो तुम्हारा मायके भेज दूंगी मैं। अभी के अभी वहीं जाके सारे कपड़े धो, समझी? इस तरह चिल्लाती है। अनामिका बहुत ज्यादा थकी और कमजोर थी। उसी हालत में वो बारिश में भीगते भीगते सारे कपड़े धोने लगती है। ये देखकर शारदा और शिरीषा बहुत खुश होती है और मजे से पकौड़ी खाने लगती है। अब ये सास बहू कभी नहीं मिलने वाली। माँ अनामिका को कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह कहकर शिरीषा शैतानों वाली मुस्कान देती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।